વાત કરીએ તો વડોદરામાં ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડની બેદરકારી મામલે લાભાર્થીઓ હાઉસિંગ બોર્ડની ઓફિસે પહોંચ્યા હતા। આવાસની ફાળવણી કરી પરંતુ કબજો ન આપતા લાભાર્થીઓ લાભથી વંચિત રહ્યા છે। તો હાઉસિંગ બોર્ડે હજુ સુધી લાભાર્થીઓને આવાસ ફાળવ્યા નથી, પરંતુ લાભાર્થીઓને પેનલ્ટી ફટકારવામાં આવે છે। મકાન ન મળતા પેનલ્ટી ભરવાનું કહેતા લોકો દ્વારા જે તે અધિકારીઓને રજૂઆતો કરવામાં હાઉસિંગ બોર્ડની ઓફિસે પહોંચ્યા હતા। गुजरात हाउसिंग बोर्ड द्वारा स्वामी विवेकानंद हाइट स्थान बनाववामां आव्युं। आप जोई शको छो हाल जे लाभार्थीओ छे ए आंदोलन करी रह्या छे अने तेमनी पेनल्टी लगाववामां आवी छे, पेनल्टी माफनी मांग करी रह्या छे। बीजी महत्वनी बाबत छे के तेमनी जे जीवन जरूरियातना कामो हता ते पूर्ण नथी कर्या। आ बाबते आपणे वात अहींना स्थानिक लोकोने करीशुं। शुं तमारी मांग छे? शुं तमारी मांग छे? अमारी मांग ए छे के 2017 थी अमे लोकोए गुजरात हाउसिंग बोर्ड में मकान बुक करावेला छे। गुजरात हाउसिंग बोर्डनु जे नियम मुजब 2022 में अमने घर आपवाना हता ए गुजरात हाउसिंग बोर्डे अमने 2022 में मकानो आप्या नथी। उपरथी अमारी पेनल्टी कोईने 35,000 छे, कोईने 40,000 छे। आ टाइपनी पेनल्टी लगावेल छे। अमारी लोनो छे, घरना हप्ता छे, बाळको भणे छे। अमे वारंवार अहींया रजूआत करवा आवीए छीए तो अमे गांधीनगर बात करी छे। रिपोर्ट आवशे त्यारे अमे तमने बतावीशुं। आवुं वारंवार गुजरात हाउसिंग बोर्डना जे अधिकारीओ छे ए अमने बनावता होय छे। तो आज अमे आंदोलन करवा माटे अहींया एकत्रित थया छीए। आंदोलन करवा उभा छे त्यारे आपणे पूछीशुं तमारी शुं सुविधा हजू पूर्ण नथी करवामां आवी? जीवन जरूरियातनी सुविधा जेम के पाणी, वीजળી, लाइट, फायर सेफ्टी ए बधीनी सुविधा खामीयुक्त छे। अमे आ वस्तु वारे घड़ी अमने जणावेली छे, लेखितमां पण जणावी छे। ए लोकोए 9 तारीखे डेमो राख्यो तो ए पण अत्यारे फेल गयो छे। 80% वस्तु फेल छे त्यां, तो अमे लोको त्यां जईने करीशुं शुं? सुविधानो अभाव छे त्यारे तमने केटली पेनल्टी आपवामां आवी छे? 20,000 भाई नोटरी थया वगर लोन कोण आपे? नोटरी कराईने 15 दिवस में पूरे पैसा भर्या छे, मिनिट रोकड़ा भर्या छे, तो बी आ लोको 30,000 पेनल्टी करी छे। पण अमे बधा भेगा थईने अनशन पर उतरीशुं। दिव्यांगનું કહેવું છે કે જો અમારી માંગણી નહીં સંતોષાય તો ભૂખ હડતાલ પર ઉતરીશું। હવે એ જ જોઈ રહ્યું કે ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ ક્યારે આ પેનલ્ટી માફ કરી અને નાગરિકોને સુવિધા આપે છે। કેમેરામેન કેતન સિંધે સાથે નિલેશ બ્રહ્મભટ્ટ, મંતવ્ય ન્યૂઝ, વડોદરા।